Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de première année collégiale option français. Alors le cours d'aujourd'hui c'est la pression et la pression atmosphérique, c'est-à-dire ad-dagt wa ad-dagt al-jawi. Donc le premier axe c'est la notion de pression atmosphérique. يعني نتعرفوا على المفهوم ديال الضغط، ما هو الضغط. يعني باش نتعرفوا على المفهوم ديال الضغط يعني نديروا واحد تجربة صغيرة manipulation. Voilà, comme vous voyez, il y a trois figures. Le premier, c'est une seringue. On va نعمرها بلير. Après, on va la pose ديالنا. غادي نوركو على هذاك البيستون. نوركو عليه, c'est-à-dire هنا غيكون عندنا la compression. هنا كنديرو la compression ديال l'air qui est à l'intérieur d'une seringue. De troisième figure, le troisième figure, عندنا هنا لا ديتون، يعني كنشدو داك المكبس وكنجروه وكنخليو الصبع ديالنا في داك الفتحه ديال المحقنه وكنجرو هذاك المكبس. يعني كتشوفوا ان داك ليغ اللي درنا في الحاله الاولى كان عنده واحد الحجم معين، انه درنا ليه لا كومبريسيون. باش كندرنا لا كومبريسيون كما شفتوا هنا كاين عنده الحجم، داك الحجم وقع عليه واحد يعني صغار، والعكس في الحاله ديال لا ديتونت وقع عليه الحجم ديالو كبار. Alors, comme observation, la première observation, c'est le volume d'air diminué. Le volume de l'air lorsque tu pousses sur le piston. Lorsque tu pousses sur le piston, يعني باش كنوركو على هاد البيستون ديال seringue. La deuxième observation, il y a la figure 3. Le volume d'air augmente. Le volume d'air augmente, يعني من l'état 1 à l'état 3. كتشوفوا ان le volume il est augmenté lorsque tu tires le piston. D'accord? Alors comme conclusion, tous les gaz comme l'air poussent sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. On dit qu'ils exercent une pression. D'accord? Deuxième conclusion, lorsque l'on diminue le volume d'un gaz, on le comprime. Sa pression augmente. Alors باش كنقصوا من الحجم ديال واحد الغاز حنا كنديروا ليه كنضغطوه، يعني بهذه الحاله فإن الضغط ديالو كيرتفع. بطبيعة الحال غيكون العكس بالنسبة للتمدد. Lorsqu'on augmente le volume d'un gaz, on le détend. Sa pression diminue. يعني باش كنكبروا الحجم ديال واحد الغاز، باش كنكبروا ليه الحجم ديالو بحال الحاله اللي كانت عندنا الحاله الثالثه، باش كبرنا الحجم ديال الغاز في هذه الحاله سميناها لو ديتونت. اي في هذه الحاله تكون لا بريسيون تتصغر، غادا وكتبدا تنقص لا بريسيون او الضغط ينقص او لا بريسيون ديمينيو. Alors la définition de la pression. La définition de la pression c'est simple, c'est bien sûr c'est une grandeur physique. Il y a un المقدار فيزيائي. On symbolise par P, puisque le mot pression commence par la lettre P. Alors le symbole dialogue a dit P. L'unité internationale pour mesurer la pression est le Pascal. Le symbole de Pascal c'est PA. D'accord? الوحدة العالمية للضغط هي الباسكال. كنرمزولها PA. Alors on utilise aussi ماشي ديما كنخدمو باسكال ولكن كنخدمو parfois بالهيكتو باسكال HPA هيكتو باسكال de telle sorte 1 HPA 1 هيكتو باسكال est égal à 100 pascal. 1 hectopascal est égal à 100 pascal. D'accord? Et le bar est symbolisé par PAR, c'est-à-dire le bar. Un bar est égal à 100 000 pascal est égal à aussi 1000 hectopascal. Alors هاد العلاقات هادو خصك تحفظهم عن ظهر قلب، تعقل عليهم. 1 هكتوباسكال هو 100 باسكال، 1 بار هو 100,000 باسكال، و1 بار هو 1000 هكتوباسكال. فوالا الجدول اللي لتحت كيلخص هاد العلاقات اللي قلنا دابا. Alors les instruments de mesure هي باش كنميزوريو هاد لا بريسيون، يعني شناهي الادوات
لي زاباغاي ولا المعدات اللي غادي نستعملوهم باش نحسبوا ولا نقيسوا هذا الضغط. Pour mesurer la pression d'un gaz, on utilise un appareil de mesure qui s'appelle le manomètre. D'accord? Le manomètre. Alors, l'instrument de mesure de la pression, c'est le manomètre. Voilà l'image de manomètre à aiguille. D'accord? كتشوفوا عندنا واحد الإبرة وعندنا هنا دي graduation من 0 حتى ل 4. Mais il faut faire attention هنايا كاين عندنا l'unité ديال mesure. يعني إلا كانت l'aiguille هنا في 1 باسكو عندنا 1 bar. D'accord? De même, le deuxième manomètre, qui a un millibar. Millibar, quand je trouve les gradations changent. Il y en a 100, 200, 300, 400, jusqu'à 1000. D'accord? Alors, c'est le manomètre à aiguille. Voilà, on va faire une petite application de conversion. Voilà, comme vous voyez, 1 hectopascal c'est 100 pascal, 5 bars c'est 500 000 pascal. 5 bars c'est-à-dire عندنا 5 بار بنحولوها لباسكال، وعارفين ان احنا 1 بار هي 100,000 باسكال، يعني غنضربو 5 في 100,000 يعطيني هي 500,000 باسكال. دو ميم 1,6 بار بغينا نحولوها لهكتوباسكال، وعارفين ان 1 بار هي 1000 هكتوباسكال. Alors 1,6 pascal bar pardon est égal à 1600 hectopascal. Et pour le dernier exemple, 10 hectopascal est égal à 0,01 bar. C'est clair? On passe à la pression atmosphérique. Alors pour mettre en évidence la pression atmosphérique, c'est-à-dire الضغط الجوي، غندير واحد l'expérience. Pour faire cette expérience, on va voir ensemble cette vidéo. Alors comme vous voyez, on va remplir un verre d'eau jusqu'à la fin, d'accord? Après on va mettre un bout de papier sur le verre. Voilà. Après on va inverser le verre d'eau. Voilà. Quand vous voyez que l'eau ne s'écoule pas. Alors, observation. La première observation, l'air exerce une pression sur le morceau de papier et empêche l'eau de s'échapper du verre. يعني هنا كاين داك الهواء اللي كان كيدور في القاعة تماك في داك المختبر، انه طبق واحد الضغط على داك قطعة ديال الورق اللي درنا على الكاس ديال الماء. بيان سور هذاك الكاس عامر حتى للفم، يعني ما خليناش واحد البلاصه في واحد الحيز فين يتجمع ليغ تما، يعني عامر حتى للفم، يعني حطينا ديريكتومون بابي داك لو مورسو دو بابي عليه، بحيث ان داك ليغ اللي كاين في ليسباس فين كاين بيان لابوراتوار، هذاك ليغ الى اكزيرسي اون بريسيون اللي ما خلاتش ان الماء يخرج لينا من الكاس. داكوغ هذاك لا بريسيون كي ابليك l'air sur le morceau de papier ou qui c'est la pression atmosphérique. C'est clair? Alors, comme conclusion, la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. مفهوم؟ يعني الضغط الجوي هو واحد الضغط الذي يطبقه الهواء المتواجد في الجو بكل بساطة. Alors, le deuxième point, la pression atmosphérique change avec l'altitude. يعني الضغط الجوي يختلف أو يتغير مع الارتفاع، يعني كلما ارتفعنا هنا قالك entre parenthèses la pression diminue avec l'altitude، c'est-à-dire الضغط الجوي كيتناقص مع حدنا وغادي كنرتفعوا. يعني إلا كنتي على سطح الأرض، على السطح ديال الارض، ما كنتيش فواحد الجبل، يعني ناخذ جوج امثله، كنتي فوق الارض وكنتي في الراس ديال قمه الجبل، يعني في الضغط اللي غيكون عندك، الضغط اللي غيكون فوق وانت فوق الارض في واحد الارض مستويه، ما غيكون بيان سور كبر من هذاك الضغط اللي غيكون وانت كاين في القمه ديال الجبل. يعني علاش؟ لان الضغط كيتناقص مع
الارتفاع كل ما غادي وكتطلع في داك الجبل والضغط غادي وكيبدا ينقص فهم. Alors la mesure de la pression atmosphérique, alors bien sûr que la mesure de la pression ce n'est pas la même pour la pression atmosphérique. Alors pour mesurer la pression atmosphérique on utilise le baromètre. يعني باش نقيسوا هاد الضغط الجوي كنستعملوا البارومتر بخلاف باش كنبغيو نحسبوا فقط الضغط كنستعملوا manomètre. Donc il faut faire la différence entre les deux. Pour la pression, on mesure la pression par le manomètre et on mesure la pression atmosphérique par le baromètre. Voilà. La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer et P est égal. Alors la pression atmosphérique au niveau de la P est égal à 1013 hectopascal. 1013 hectopascal, c'est-à-dire 101 300 pascal. Alors on utilise aussi le millimètre-mercure comme unité de mesure de la pression atmosphérique. C'est de sorte que 760 mmHg est égal à 1013 hectopascal. millième de mercure بحال المليم ديال الزئبق. واحد الوحده كتستعمل حتى هي لقياس الضغط خصوصا الضغط الجوي. Alors voilà une image de baromètre métallique. C'est clair. L'unité c'est hectopascal. L'unité c'est hectopascal. Bon. On va faire un petit exercice, compléter le texte à trop. L'unité internationale pour mesurer la pression est le... Essayez de répondre vous-même. Alors l'unité internationale pour mesurer la pression est le pascal. De symbole, bien sûr, symbole c'est P. A. C'est PA, le symbole de Pascal. La deuxième phrase, la pression d'un gaz se mesure avec, bien sûr, avec un manomètre, avec le manomètre. Et pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise le baromètre. Maintenant, إلا بغينا نحسبو ولا بغينا نقيسو الضغط ديال واحد الغاز كما بغا يكون كنديرو المانومتر. إلا بغينا نقيسو الضغط ديال الاتموسفير بريسيون اتموسفيريك يعني الضغط الجوي كنستعملو البارومتر. Troisième phrase, la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est c'est égal à 1013 hectopascal. P est égal 1013 hectopascal. يعني القيمة ديال الضغط الجوي على مستوى سطح الماء على مستوى البحر كتساوي 1013 hectopascal. Deuxième exercice, c'est simple, on va souligner sur la bonne réponse. La première phrase, lors de la compression d'un gaz, son volume, qui est deux choix, diminue ou bien augmenté, alors que sa pression diminue ou bien augmente. Alors كما قلنا la compression هو باش كندير داك كنديمينيو داك le volume. كما قلنا puisque le volume diminue, alors la pression ça va être augmenté. Alors la bonne réponse c'est lors de la compression d'un gaz, son volume diminuait alors que sa pression augmentait. Alors c'est clair. يعني باش كيكون عندنا داك الاندراج الضغط يرتفع. Deuxième ligne, bien la deuxième phrase. Lors de la détente d'un gaz, son volume, bien sûr, augmentait alors que sa pression, bien sûr, va être diminuée. يعني باش غادي ندير نجبد داك البيستون ديال ديك السرنج. Bien sûr, avec le volume كبر.
غيبدا يكبر بويسكو لو فوليوم كبر يعني هذاك لا بريسيون غادي شنو يوقع ليه غادي يصغر لا بريسيون غادي تصغر داكوغ بون ميرسي بور فوتر اتونسيون شكرا على المتابعه ما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد مع